अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले ये कि वीडियो इन स्पेसिफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, बट क्योंकि बेसिक प्रोसेस सब डिपार्टमेंट का सेम ही होता है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको तकरीबन अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है। सो बेसिक प्रोसेस इस तरह है कि फर्स्ट आप ई पोर्टल पर लॉग इन करेंगे, देन जनरेट चलान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने सर्च करना है एलुमनी फी, ऑप्शन आने पर क्लिक करना है, जिससे आपको 500 शो हो जाएगा और रिमार्क्स कुछ भी लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर क्लियरेंस, देन जनरेट चलान पर क्लिक करें और अब इस चलान को डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट दोबारा सर्च करें थीसिस प्रोजेक्ट एवोल्यूशन फी फॉर बीएस, रिमार्क्स में सेम लिखें फॉर क्लियरेंस और इसको भी जनरेट चलान पर क्लिक करते हुए डाउनलोड कर लें। ये चलान 5000 का होता है। अगर आपकी डिग्री में थीसिस नहीं होता तो शायद आपका थीसिस वाला चलान ना हो, तो अपने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिग्री फी बिफोर कॉन्वोकेशन वाला चलान भी सर्च करके डाउनलोड कर लें। ये चलान भी 5000 का ही होता है। अब ये तीनों चलान आप जैज़ कैश या फिजिकली पे कर सकते हैं, तो बेहतर यही है इसको स्टार्ट में ही पे कर दें, वरना जो एलुमनी वाला चलान है एटलीस्ट उसको तो पे कर दें, क्योंकि अगला प्रोसेस उसी से रिलेटेड होगा। अब नेक्स्ट आपने लॉगिन करना है माई आईयूबी अकाउंट को। इसको लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड पर 3 लाइन या जहां माई एप्स लिखा होगा इस पर क्लिक करें और नीचे माई क्लियरेंस पर क्लिक करें। राइट कॉर्नर पर अप्लाई फॉर क्लियरेंस पर जाएं, यहाँ कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जाम्पल फॉर ट्रांसक्रिप्ट। ये लिखकर सेव पर क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्लियरेंस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देगा। इस फॉर्म की वेरिफिकेशन तक आपको 48 आवर्स का वेट करना होगा। तो उसके बाद आप डाउनलोड क्लियरेंस फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 पेजेस का फॉर्म होगा जिस पर आपकी सारी अकाउंट डिटेल्स प्रिंट होंगी, इंक्लूडिंग जो अभी 3 चलान का मैंने बताया है। इस पर आपके सेमेस्टर ड्यूज भी मेंशन होंगी। तो आपने उन 3 में से जितने चलान पे कर दिए हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। अदरवाइज आप जब भी उनको पे करेंगे उसकी डिटेल्स आपको खुद ही हाथ से लिखनी पड़ेंगी, जिसमें आपका चलान नंबर, जिस डेट को पे किया है वो डेट और अमाउंट वगैरह आएगी। अब जैसे मैंने बताया आपको ये फॉर्म 48 आवर्स के टाइम के बाद मिलेगा। तो अगर आपको ये अर्जेंट चाहिए तो आप आईटी डिपार्टमेंट या हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करके ये अर्जेंट भी ले सकेंगे। अब आपने जाना है अपने डिपार्टमेंट और वहां पर आपने विद इन डिपार्टमेंट क्लियरेंस का फॉर्म होता है एक, उसका पता करना है। और अगर आपकी डिग्री में प्रोजेक्ट भी होता है तो उसका सबमिशन फॉर्म भी आपको अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। इन 2 फॉर्म्स को भी प्रिंट करा लें। तो अब टोटल आपके पास 3 फॉर्म हो जाएंगे, 2 डिपार्टमेंट के और तीसरा माई आईयूबी वाला। अब यहाँ से आपका फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो 2 या 1 फॉर्म आपने अपने डिपार्टमेंट से लिए हैं, इनमें उन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम आपको मिल जाएंगे जहाँ जहाँ से आप अपने डिपार्टमेंट वालों के सिग्नेचर करवाने हैं। यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूँ कि इसमें आपके प्रोजेक्ट सबमिशन, लैब सुपरवाइजर और अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ के सिग्नेचर लाजमी होंगे। और वो अगर आपकी डिग्री में थीसिस था तो ये 2 बंदे उस थीसिस के बगैर साइन नहीं करेंगे। तो आपने इसी दौरान थीसिस भी प्रिंट करा लेना है। थीसिस की मैक्सिमम 3 कॉपीज होती हैं। एक तो आपके डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में सबमिट होगी और दूसरी आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के पास और तीसरी जहां आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है उस लैब सुपरवाइजर के पास। तो थीसिस आप प्रिंट कराकर ही साथ ले जाएं। नेक्स्ट आपने डिपार्टमेंट वाले फॉर्म्स पर विद इन डिपार्टमेंट जिसका नेम मेंशन है उससे साइन करवा लें और एचओडी का भी अगर इजीली पॉसिबल हो तो। अब आपने माई आईयूबी वाले फॉर्म पर सिग्नेचर करवाने हैं। इस पर आपको 3 या 4 सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। फर्स्ट सिक्योरिटी ऑफिस, सेकंड ताबी शर्वरी बिल्डिंग में एलुमनी सेक्शन से और थर्ड मेन लाइब्रेरी से और फोर्थ अगर आपके अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है तो उससे भी। मेन लाइब्रेरी में अगर आपका लाइब्रेरी कार्ड बना हुआ है तो शायद आपको एक्स्ट्रा प्रोसेस की ज़रूरत हो, वरना यहाँ से सिंपली सिग्नेचर करवाने के बाद सिक्योरिटी ऑफिस जाएं जो मेन आईयूबी एंट्रेंस गेट के पास है और यहाँ से सिग्नेचर करवा लें। यहाँ ये बात नोटिस में रहे
کہ یہاں پر آپ کا IUB اسٹوڈنٹ کارڈ آفیشیلی آپ سے لے لیا جاتا ہے۔ اب بچا ایلومنی سیکشن جو کہ تابش الولی بلڈنگ میں ہے، تو وہاں کے لیے آپ کو ایلومنی کا اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ اس کے لیے ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ورنہ گوگل پر ٹائپ کریں alumni.edu.pk۔ اوپن ہونے کے بعد رجسٹر نیو اکاؤنٹ پر کلک کریں اور اپنی ڈگری کے اکارڈنگ ریکوائرڈ ڈیٹا فل کریں۔ میک شور کہ اپنی ایجوکیشنل ای میل بائی انسٹیٹیوشن جو آپ کے رول نمبر اور اس کے آگے iub.edu.pk والی ہوتی ہے اس کا یوز نہ کریں، کیونکہ کلیئرنس کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ بند ہو جائے گی۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد اکاؤنٹ کو ویریفائی کروائیں اور لاگ ان ہونے کے بعد اس طرح سروے پر کلک کر کے سروے کمپلیٹ کریں اور اپنی پروفائل کو مکمل کر لیں۔ تو اپنی پرسنل ID سے اکاؤنٹ بنائیں اور پیڈ چلان کی کاپی اور اپنا ایلومنی اکاؤنٹ کے پروفائل سیکشن کو اوپن کر کے تابش الولی بلڈنگ میں موجود انکل کو دکھائیں، تو وہاں سے بھی سگنیچر ہو جائیں گے۔ اب اس فارم کو لے کر اپنے ڈپارٹمنٹ آ جائیں اور اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی لائبریری ہے تو یہاں سے بھی سگنیچر کروا لیں۔ اب اپنے HOD کے پاس جائیں اور اس پر اور جہاں جہاں HOD کے سگنیچر کی ضرورت ہے وہ کروا لیں۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے عباسیہ کیمپس اور وہاں پر اکاؤنٹ آفس بلڈنگ کا پتہ کریں۔ 12 نمبر روم میں انٹر ہوں، اس سے پہلے مائی IUB والے فارم کی ایک عدد فوٹو کاپی کروا لیں، وہ خود آپ کو فوٹو کاپی کا کہیں گے تو آپ سے نیکسٹ ورکنگ ڈے آنے کا کہا جائے گا۔ اگلے دن اکاؤنٹ آفس سے فارم ریسیو کریں، ان کے پاس آپ کے پورٹلز کا ایکسیس ہوتا ہے تو انہوں نے یہ دیکھ رکھا ہوگا یا آپ کے ڈیوز کلیئر ہیں، جیسے AC چارجز وغیرہ کے ریمارکس انہوں نے لکھ رکھے ہوں گے، تو اس کو پے کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے ای پورٹل پر جائیں، پھر جنریٹ چلان پر اور پھر سرچ کر لیں۔ اگر چلان خود سے جنریٹ کرنے ہوں تو مینول چلان سرچ کریں۔ اب کیٹیگری سرچ کریں جیسے ایئر کنڈیشن چارجز، نیچے سجیشن شو ہونے پر کلک کر دیں، اماؤنٹ ڈالیں اور ریمارکس بھی، نیکسٹ اس کو پے کر دیں اور واپس اکاؤنٹ آفس آئیں۔ مائی IUB فارم پر چلان کی ڈیٹیلز ہاتھ سے لکھیں اور 12 نمبر کمرے میں سٹیمپ لگوائیں، پھر پاس ہی روم سے سائن کروانے کے لیے آپ کو بھیجا جائے گا، وہاں سے سائن کروا لیں۔ اب اس پروسیس کے بعد آپ کا مائی IUB پورٹل بھی بند ہو جائے گا، تو اپنے چلان کے PDF اکاؤنٹ آفس آنے سے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ضروری چیزوں کی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ یہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اب اپنے ڈپارٹمنٹ واپس آئیں، ساتھ میں اپنے ساتھ سارے سیمسٹرز کے ڈاؤن لوڈ شدہ چلان کا پرنٹ بھی لائیں اور کلرک کو سبمٹ کروا دیں۔ اس کے بعد کلرک اپنے پروجیکٹ سپروائزر اگر کوئی تھا تو اس کے سائن بھی کروا لیں۔ اب اس کی 2 فوٹو کاپی کروائیں، ایک کلرک کو دیں اور دوسری اپنے پاس رکھ لیں۔ اب انچارج ایگزامینیشن روم میں جا کر اپنی ٹرانسکرپٹ یا DMC حاصل کر لیں، اس ٹرانسکرپٹ کی بھی 2 فوٹو کاپی کروا لیں اور واپس آ کر اپنے کلرک کو ایک کاپی جمع کروا دیں۔ اس کے بعد آپ کو میٹرک کی ڈگری بھی مل جائے گی۔